দুবাই এয়ারপোর্টে ৩ নম্বর টার্মিনাল থেকে বেরিয়ে চলেছি আমাদেরই জন্য অপেক্ষারত নির্দিষ্ট গাড়িতে। গাইড ভাই নিজস্ব কায়দায় আমাদের সঙ্গে পরিচয় সেরে নিল। এবার আজকের প্রোগ্রাম জানিয়ে দিচ্ছে আমাদের। टोटल 7 एमिरेट्स हैं। आप लैंड हुए दुबई में। ये एमिरेट्स एयरलाइन का जो है टर्मिनल है, टर्मिनल 3। ओके, सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लंच राइट नाउ। सो इन 15 to 20 मिनट्स वी विल रीच फॉर द लंच। ऑलरेडी मेरे 2 बजे का बुक। सो हम लंच करेंगे। लंच विल बी इन बुफे। ओके, 5 स्टार होटल है हयात प्लेस, उसके अंदर हमारा लंच है। लंच विल बी बुफे, वेज नॉन वेज रहेगा। ठीक है, सो लंच वी विल टेक 45 मिनट्स। हम लंच करेंगे। लंच करने के बाद अराउंड 3:30 वी विल लीव फॉर द होटल। हम होटल के लिए जाएंगे। हमारा होटल है सिटी मैक्स। ठीक है, सिटी मैक्स में बिल्कुल सिटी के सेंटर के अंदर वो होटल है। ठीक है, तो हम ऑलमोस्ट अब समझ लें कि 4 बजे या 3:45 लोकल टाइम के मुताबिक वी विल रीच एट द होटल। 6:45 ओके, 6:45 के ऊपर इवनिंग के ऊपर हमारा दाव क्रूज है। क्रूज है जहाँ पर आपका डिनर होगा, लाइव शो होगा। वो मदीना का एरिया काफ़ी खूबसूरत एरिया, वहाँ पर व्यू काफ़ी अच्छा आता है। क्रूज से बैठकर आप व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं और रात का डिनर भी आपका क्रूज में रहेगा। तो ये आज का प्रोग्राम है। ठीक है, দুবাইয়ের ঝাঁ চকচকে রাস্তা বরাবর ছুটে চলেছে গাড়ি। আমাদের চোখ জানলার বাইরে। চোখে পড়ছে চওড়া রাস্তার দুধারে কেয়ারি করা চমৎকার ফুলের বাগান। হায়াত প্লেসে পৌঁছে গেছি আমরা। আজ এখানেই আমাদের লাঞ্চের আয়োজন। দ্বিতীয় দফা লাঞ্চ সারছি আমরা সবাই। পৌঁছালাম আমাদের বর্তমান ঠিকানা দুবাই শহরের সেন্টারে অবস্থিত সিটি ম্যাক্স হোটেলে। অত্যাধুনিক সাজসজ্জায় সজ্জিত চমৎকার হোটেল। বেশ কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। দুবাইয়ের ঘড়িতে এখন সময় সন্ধ্যা 6:30। চলেছি দুবাই ক্রিকে। आपके लेफ्ट के ऊपर एक बिल्डिंग आपको नजर आ रही होगी, जिसके ऊपर अरेबियन कैलीग्राफी, अरेबियन वर्डिंग लिखी हुई है और लाइट्स में ऐसे राउंड शेप में जैसे एफ होता है वैसे। इसको बोलते हैं म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर ये जस्ट रिसेंटली बनी है 3 साल पहले। ये फ्यूचर के बारे में दिखाया जाता है। कल हम यहाँ पर भी आएंगे फोटो स्टॉप के लिए। दुबई के फ्यूचर के बारे में आप लोगों को दिखाया जाता है। स्पीड है। ओके, ये सामने एक स्टेट आपको एक बिल्डिंग नजर आ रही है। ये अभी बनी है, ये दुनिया की सबसे ऊंची होटल है। ये सामने स्ट्रेट जो आपको नजर आ रही है बिल्डिंग, सील, इसका नाम है सील, SEIL, सील, द वर्ल्ड टॉलेस्ट होटल इन द वर्ल्ड। পৌঁছে গেছি নির্দিষ্ট গন্তব্যে।
এবার ধো ক্রুজ অর্থাৎ দুবাইয়ের ঐতিহ্যবাহী কাঠের নৌকোয় চড়ে খাড়ির শান্ত জলে সান্ধ্য ভ্রমণ। সঙ্গে আকর্ষণীয় পানীয় ও আন্তর্জাতিক ডিনার। এটি দ্বিতল ক্রুজ। উপরে খোলা আকাশের নিচে চেয়ার টেবিলে সাজানো ডেক আর নিচে এয়ার কন্ডিশন ডেক। আমাদের গ্রুপের 20 জন একসাথে বসেছি দোতলায়। এখান থেকে দুবাই শহরের দৃশ্য অসাধারণ। চোখ ধাঁধানো আলোকমালায় সাজানো একটার পর একটা আকাশ ছোঁয়া আবাসিক টাওয়ার, রেস্তোরাঁ ও নানান ঐতিহাসিক স্থাপত্য। খাড়ির একদিকে নতুন দুবাই ও অপরদিকে পুরনো দুবাই। ভাসমান ক্রুজ থেকে নতুন দুবাইয়ের চাকচিক্য যেমন উপভোগ করছি, ঠিক তেমনি পাচ্ছি পুরনো দুবাইয়ের আমেজ। ব্ল্যাকটা চেয়েও এটা বড়। আকাশচুম্বী অট্টালিকার ফাঁকে চাঁদটা রূপলি জ্যোৎস্নায় গা ভাসিয়ে কানে কানে জিজ্ঞেস করলো, তার চেয়ে সুন্দর কেউ আছে কি? না, আমি তাকে উত্তর দিতে পারিনি। ওই যে দেখুন, চাকার মতো দেখছেন, এটি হলো দুবাইয়ের চোখ, সর্বোচ্চ এবং বৃহত্তম অবজারভেশন হুইল। এই নাগরদোলায় চড়ে দুবাই মেরিনার চমৎকার প্যানোরামিক দৃশ্য উপভোগ করা যায়। রং বেরঙের আলোক রশ্মি খাড়ির জলে পড়ে অপরূপ দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। দেখতে দারুণ লাগছে। লাইভ মিউজিক শুরু হলো এবার, সঙ্গে তানোরা ড্যান্স, যা মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অপূর্ব নিদর্শন। পছন্দ মতো খাবার খেতে খেতে এনজয় করছি নাচে গানে জমজমাট দুবাইয়ের মোহময়ী সন্ধ্যা। রং বেরঙের জ্বলন্ত টুনি বাল্বের ড্রেস পরে দারুণ নৃত্যকলা পরিবেশিত হচ্ছে। প্রায় 2.5 ঘন্টা সময়
যে কিভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। এই বিশেষ সন্ধ্যাটিকে মনের মণিকোঠায় সাজিয়ে রেখে ফিরলাম রাতের ঠিকানায়। গুড নাইট।